କୋଉଠି ହାତ ସିଧା ଆସିବ ଏଠୁ ଫୁଲ କରିବାର ହେଲା। ସବୁଦିନ କ'ଣ କରୁଛ ଖାଲି ହାତ ରହିଲେ ଏମିତି ହାତ ଇଆଡ଼େ କାହା ହାତ ଇଆଡ଼େ ହାତ କୋଉଠି ଯିବ ପୁରା ସିଧା এইটা পুরা এইটু লাগবে এটা পানিতে শুইছো পুরা হাত একটু গলা হাত সিধা কামড় লাগবে এবে এবে তুই କ'ଣ କରିବ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ହାତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ନାହିଁ ପାଣିକୁ ବାସ୍ ଫୁଲ କରିବାର 2 3 4 5 ହାତ ନେଲ ଆରାମରେ ଖାଲି ଫୁଲ କରିବାର ଆପେ ଯିବ ବଡ଼ ଖାଲି ସିଧା ପଇସା କରି ଚଲେଇବାର ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ବୁଲଉଛ ଖାଲି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଆ ବାକି ନାହିଁ। हाँ हाँ हाथ गला फुल गला पानी पानी पूरा स्लो पड़े 3 आंगुठी आग पड़े इटा गला 3 आंगुठी आग पड़े पानी मैंने पानी फुल कले बड़ी पड़ी सब आराम फुल 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 बाकी अंटा ऊपर है पेट पानी ऊपर पेट ऊपर कर बड़ी सीधा अच्छी ना नहीं स्विमिंग कला देखो कि पेट ऊपर जाओ 1 2 3 4 एमती रही पेट ऊपर है मुंड सब लगे चलो